हे सदाप्रभु मु तुम्हर शरण नहीं अच्छी मते केबे लज्जित हेबाकु दियो नहीं। तुम्भ धर्म गुण रे मते उद्धार करी रक्षा कर। मो प्रति आपणा कर्ण डेरी मते त्राण कर। जोठाकु मु नित्य जाइपारे तुम्हे मो प्रति से रूप बसतिर शैल स्वरूप हुओ। तुम्हे मते परित्राण करिबा पई आज्ञा देइअछ, कारण तुम्हे मोहर शैल और मोहर दुर्ग। कारण हे प्रभु सदाप्रभु तुम्हे ही मोहर भरोसा। मो बाल्यकालरू तुम्हे मोहर विश्वास भूमि। गर्भरू तुम्भ उपरे मोहर भार अछि। मातार उदररू तुम्हे ही मते नेइअछ। तुम्भ विषय नित्य मोहर प्रशंसा हेब। मु अनेकंग प्रति आश्चर्य विषय स्वरूप, मात्र तुम्हे मोहर दृढ़ आश्रय। मोहर मुख तुम्भ प्रशंसारे और दिनजाक तुम्भ गौरव वर्णनारे परिपूर्ण हब। प्रभु जीशु ख्रीष्टंक अनुग्रहकारी नाम रे आपण मानक प्रत्येकंकु एही वर्षर शेष मासर प्रथम विश्राम बार उपासना मध्य को स्वागत करे। एही विश्राम बारटी मध्य संप्रदाय मध्यरे द्वितीय आगमनी रविवार भाव में पालन करा जाए, जहाँकि बड़दिन पूर्वर द्वितीय रविवार अटे। एवं सही रविवार को आम माने आगमनी रविवार भाव में प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म को स्मरण करी पालन करि थाउ। प्रभु आज उपासना रे आम मान प्रत्येक को कथा कहतु, तांकरी पवित्र आत्मा चालना प्रदान करंतु। आम माने स्व परिवार रे जेतेबेले ताहांकर आराधना करूअछु, प्रभु तांकर सही शक्तिशाली उपस्थिति मध्य दे आम मान प्रत्येक को कढ़ाई नियंतु। प्रार्थना करिबा। राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु आम मानकर गौरवमय परमेश्वर, आम माने तुमर गौरव प्रशंसा संभ्रम करूअछु। जेहेतु पिता तुम्हें सकल गौरव प्रशंसा पाइबा निमंते एकमात्र योग्य एवं सुभाजन परमेश्वर अट। पवित्र पिता धन्यवाद दौछु, तुम्हें आम मान प्रत्येकटी परिवार जत्न तत्व नहीं ए पर्यंत कढ़ाई आनिअछ। तुम्हरी इच्छा मते आम मान आवश्यकता पूर्ण करिअछ, सुरक्षा देइअछ। सुस्थ शरीर मनात्मा प्राण रे तुम्हरी सेवा एवं आराधना करबा पई सुजोग देइअछ। जदिओ पिता आम माने निज निज गृह रे परिवार मध्य अछु, तथापि पिता तुम्हें आम मान तुम्हर उपस्थिति मध्य दे कढ़ाई नेउअछ। तेणु तुम्हको धन्यवाद दौछु। हे प्रेममय पिता, यही समय आम माने निज निज को तुम्हर क्रूश तले समर्पण करूअछु। आम मानकर गतकृत पाप दयारे क्षमा कर। आसंदा पापर दूर रख। सूचि पवित्र शरीर मनंतकरण प्रदान करी तुम्हर प्रिय दासंग मुख दे तुम्हा मान प्रत्येक कथा कह। आज विशेष दिन रे पिता तुम्हें निश्चित भाव तुम्हर प्रिय दास आचार्य जितुली माँ मुख दे आम मान प्रत्येक तुम्हारी रव प्रदान करने जाऊछ। आम मान आत्मिक चक्षु आत्मिक कर्ण को उन्मुक्त कर। तुम्हारी रव श्रवण करने निमंते, तुम्हार श्रीमुख दर्शन करने निमंते एवं अंतरात्मा उत्तप्त होई तुम्हारी राज्य धार्मिकता निमंते निजक अधिक अधिक व्यवहार करने तुम्हार पवित्र आत्मा शक्तिशाली स्पर्श तुम मान प्रत्येक प्रदान कर। जेपरि पिता आज उपासनाटी तुम दृष्टि ग्रहणीय होगाक पारे से निमंते तुम मान प्रत्येक कथा कह। हे पिता, यही समय आम माने विशेष करी धन्यवाद दौछु, तुम आम मान सहित अछ। हाँ पिता, धन्यवाद दौछु। तुम्हें तुम्हार स्वर्गीय योजना अनुजाई आम मानकर उद्धारकर्ता तुम्हार अद्वितीय पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट को यही जगत को प्रेरण कल, जहाँगर प्रहार रे आम मैंने सुस्थता लाभ करी परित्राणर नूतन अनुभूति को आस्वादन कलु। हे पिता, आशीर्वाद कर। तुम्हारी आह्वानर योग्य आचरण करी तुम्हार संतान संतति भाव रे यही जगत रे बंची रहु रहु तुम्हार साक्ष्य बहन करने तुम मान प्रत्येक को प्रेरणा प्रदान कर। हाँ पिता, से तृतीय दिवस रे पुनरुत्थित हो स्वर्गारोहण करी वर्तमान तुम्हार दक्षिण पार्श्वर उपवेशन करिअछन्ति। आम मान प्रत्येक अतिशीघ्र संग्रह करने निमंते से आसुअछन्ति। आशीर्वाद कर पिता। सुकन्या सदृश आम मैंने व्यक्तिगत भाव मांडलिक भाव जेपरि प्रस्तुत रही तुम्हार से आगमन को अपेक्षा रखा पारू से निमंते साहाय्य कर बोली निवेदन करूअछु। आज यही उपासनार प्रारंभ शेष पर्यंत तुमर स्वर्गीय उपस्थिति आम मान मध्य प्रदान कर। आम मान शरीर मन आत्मा प्राण को अधिकार कर।
ଏକାଗ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କର, ଯେପରି ଆମେମାନେ ତୁମ ସହିତ ଲାଗି ରହିବୁ ଏବଂ ତୁମେ ଆମ ସହିତ ରହିବ ଏବଂ ଆମେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳି ତୁମର ମହାନାମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବୁ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରି ନିଜ ନିଜକୁ ତୁମ୍ଭ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରିୟ ଜୀବିତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମିନ୍। आरती तुम्हारी करिबी दुख हारी, प्रेम दीप जाली नयने, अनुराग प्रेम झराई देवी नयनर बारी दुई चरणे। आरती तुम्हारी करिबी दुख हारी, प्रेम दीप जाली नयने, अनुराग प्रेम झराई देवी गो, अनुराग प्रेम झराई देवी गो नयनर बारी दुई चरणे। आरती तुम्हारी करिबी दुख हारी, प्रेम दीप जाली नयने। गाइबी सत सुरे प्रेम नाले, गाइबी सत सुरे प्रेम नाले, उछुलाई प्रिय तमे पूर्ण प्रकम्पे प्रेम भक्ति प्रेम भक्ति कुसुमरे नीति सजाई देवी गो सोहाग मने। आरती तुम्हारी करिबी दुख हारी, प्रेम दीप जाली नयने। तुमे मो प्रियतम प्रभु जे मोर, तुमे मो प्रियतम प्रभु जे मोर, धरमे करमे मु हेबी जे तुमारा, धरमे करमे मु हेबी जे तुमारा, जगी रही सदा जगी रही सदा दिबार जनी रे, भजबी से नाम निरवधि। आरती तुम्हारी करिबी दुख हारी, प्रेम दीप जाली नयने, अनुराग प्रेम झराई देवी गो नयनर बारी दुई चरणे। आरती तुम्हारी करिबी दुख हारी, प्रेम दीप जाली नयने। ओडिया उपासनार विज्ञापन ओडिया बाप्टिस्ट चर्च CNI बरहमपुर, डेट 6 डिसेम्बर 2020। सदाप्रभुंकर धन्यवाद कर, तांका नामरे प्रार्थना कर, गोष्ठीवर्ग मध्य तांको क्रिया सकाळ जणाओ, तांको उद्देश्य रे गान कर, तांको उद्देश्य रे प्रशंसा गान कर, तुम्हे माने ताहांकर सकल आश्चर्य क्रिया विषय कथोपकथन कर, तुमाने तांको पवित्र नाम रे दर्प कर,
ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଉପାସନାରେ ଯୋଗଦାନକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ମୁଁ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବହୁଳ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୌରବ ମହିମା ସକାଶେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଉପାସନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ ନିମନ୍ତେ ପାଷ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଲିମାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନୁରୋଧକୁ ସସମ୍ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଉପାସନାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଏବଂ ନମ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଯେପରି ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉ। ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦାନ ସମୂହ ସମ୍ପ୍ରଦାୟସ୍ଥ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନ୍ୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଗତ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଶୁଭ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ମଙ୍ଗଳଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏକ କୃତଜ୍ଞତାର ହୃଦୟ ସହ ଧନ୍ୟବାଦର ଦାନ 8,000 ଟଙ୍କା ମଣ୍ଡଳୀ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ 5,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ 3,000 ଏହିପରି ମୋଟ 8,000 ଟଙ୍କା ସେ ଦାନ କରନ୍ତି। ଝିଅ ଜୋଇଁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ମାଣ୍ଡଳିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀର କଲେକ୍ସନ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ 5,020 ଟଙ୍କା ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି। ଦାତାଦାତ୍ରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅର୍ଥକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଆଉ ଏକ ଧନ୍ୟବାଦର ନୈବେଦ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ କୃତଜ୍ଞତାର ହୃଦୟ ସହ 1,000 ଟଙ୍କା ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶୁ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ମାଣ୍ଡଳିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଏ। ସମ୍ପ୍ରଦାୟସ୍ଥ ଜଣେ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ମଙ୍ଗଳଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜ ଆୟର ଦଶମାଂଶ 300 ଟଙ୍କା ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରମୋସନ୍, କନ୍ୟାର ଶିକ୍ଷା ତଥା ନିଜ ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ମାଣ୍ଡଳିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ନିଜ ମାନତ ଦାନ 200 ଟଙ୍କା ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର କୁଶଳତା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ମାଣ୍ଡଳିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରଦାୟସ୍ଥ ଜଣେ ଭାଇ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଚାକିରି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ 1,000 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ସେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଥିବା ଚାକିରିରେ ଯେପରି ସେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାରରେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାଣ୍ଡଳିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥାନୀୟ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଇତିମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଅଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲର ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ନିଶିଗନ୍ଧା ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ଗତ ନଭେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିଅଛି। କେଉଁ ବିଭାଗରେ କେତେଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହା ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଶିଶୁ ବିଭାଗରେ 15 ଜଣ, ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ 6 ଜଣ, ନିମ୍ନ ବିଭାଗ 15 ଜଣ, ମଧ୍ୟମ ବିଭାଗ 26 ଜଣ, ଉଚ୍ଚ ବିଭାଗ 6 ଜଣ ଏହିପରି ମୋଟ 68 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଓ ସମ୍ପାଦିକା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ଓ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେ ଲକଡାଉନ୍ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଣ୍ଡଳୀର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଜୟ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କୁ
आजिर वक्ता और वाक्य निमंते जो माने दान देई अछंती और प्रार्थना अपेक्षा करती विशेष भाव में जो परिवार शुभ विवाह कार्य निमंते सरकार ठारू अनुमति पत्र अपेक्षा रही अछंती सेमानकर निमंते विशेष प्रार्थना उत्सर्ग करेंगे एवं संप्रदाय जो माने असुस्थ शय्याशायी विशेष भाव में नूतन भाव प्रभु को ग्रहण करथिया भाई उमा महेश्वर पट्टनायक जे कि बर्तमान भीषण भाव असुस्थ हो स्थानीय ख्रिस्टियन हॉस्पिटल रे चिकित्सित होउछंती तांकर सुस्थता एवं अन्य मान सुस्थता निमंते विशेष मांडलिक प्रार्थना अपेक्षा करा जाए। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महानामर गौरव हो। प्रभु आज आम मान को आउ थरे एही सुंदर अवकाश देइछंती कि आम्भे माने ताहांक सानिध्य रे आसीबा पाई एई आधुनिक जुगर तकनीकी साहाय्य द्वारा सुजोग पाउछु। एणु से महान परमेश्वर को मु अशेष धन्यवाद देउछि। तो सहित बहुत दिन परे पुणी थरे ओबीसी चर्च बेरहमपुर रे आसीबा पाई पुणी ऑनलाइन सर्विस रे बा ए रेकॉर्डिंग सर्विस रे अंशीदार हेबा पाई मंडलीर पालक महाशय तथा कमिटीर समस्त कर्तृपक्ष मते सुजोग दे अछंती। एणु प्रत्येकंक कतिरे मु बहुत बहुत साधुवाद एवं नमस्कार ज्ञापन करे। प्रभु को महान आमर गौरव हो। मु जेबे भी ब्रह्मपुर को आसे ओबीसी चर्च को आसे मोर पुराना कथा मते बहुत मने पड़े जेहेतु प्राय 10 वर्ष तले यही स्थान रे गोटे सभाटीए होइथिला आउ सेई सभारे मो बाइबल स्टडी देबा पई आसीथिले आउ सेठारु भिन्न भिन्न स्थान रे गोटे सेवार द्वार आरंभ होइथिला आउ ताहा ए पर्यंत जारी रही अछि। एणु ब्रह्मपुर ओबीसी चर्च मोर जीवन यात्रार एक अभुला स्मृति कहिले अत्युक्ति हेब नाय। प्रभु को महानामर गौरव हो। आसंतु संक्षिप्त आलोचनार समय पाई आमने प्रार्थना करिबा आउ प्रार्थनार सहित ईश्वरंक वाक्य आड़को अग्रसर हेबा। प्रार्थना करिबा। गौरवमय अत्यंत प्रेममय स्वर्गस्थ पिता एही उपासना बेला पाई तुम्भ महानाम को धन्यवाद देउछु। एही समय रे तुम्भ वाक्य को अध्ययन करिबा पाई आम्भे माने अग्रसर हेउछु। बापा तुम्भे वाक्य रूपी ईश्वर आपना को देहवंत करी प्रकाशित हेला परी एही समय रे आम्भ मानक निमंते आपना को प्रकाश कराओ जो द्वारा आम्भे माने समस्ते तुम्भर वाक्य द्वारा उद्दीपित हेबु लाभान्वित हेबु एवं जागरण प्राप्त हेबु सेहीपरि आम्भ मानकु साहाय्य कर। तुम्भठारे समस्त विषय को समर्पण करुअछि एवं एही सेवा कार्य को तुम्हें आशीर्वाद करुअछ बोली विश्वास करुअछि। धन्यवाद सहित क्षुद्र प्रार्थना जिसुंको नाम रे मागिले आमेन। प्रिय ईश्वरंक लोक माने प्रभुंको सानिध्य रे आम्भ मानक जीवन रे कौन कौन परिवर्तन परिलक्षित होई थाए ताहा मु आपणक सम्मुखरे संक्षिप्त रे कहिबा पई चाहिबी। जेतेबेले आम्भे माने प्रभु को आपणा जीवन रे प्रथम स्थान देबा स्वागत करिबा आउ ताहांको जीवनर समस्त भार अर्पण करिबा सेतेबेले से आम्भ मानक जीवन रे अनेक प्रकारर
परिवर्तन को आनी थांती। मु आपनको दुई तीन गोटी घटना को नहीं एक संक्षिप्त प्रसंग रे कढ़ाई नेबा पई चाहिबी। जेतेबेले प्रभु जीशु को गुहारी करागला गालिलीर कान्ना नगर रे जेतेबेले द्राक्षारसर अभाव घटीथिला जोहन सुसमाचार तहिर 2 अध्याय रे ए घटनाटी वर्णित अटे। आओ से स्थान रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट मध्य निमंत्रित थिले। आओ घटनाक्रमे एपरी हैला कि द्राक्षारसटी शेष हो गला। आओ द्राक्षारस शेष हुवंते मरियम जीशुंको निकट को जाउछंती। आओ जीशुंको निकट को जाई गुहारी करुछंती द्राक्षारस शेष हेई जाइछि। अवश्य यह अति पुराना प्रसंगटीए, किंतु शुणा जाइथिबा वाक्य प्रति आम्भमानंकु अधिक मनोयोगी हेबा आवश्यक अटे। एठारे कुहागला द्राक्षारस सरी जिबारु जीशुंक माता ताहांकु कहिले सेमानंकर द्राक्षारस नाई। ए द्राक्षारस आजि अनेकंक जीवन रे शेष हो जाइछि। ए द्राक्षारसर तात्पर्य कौन अटे? आत्मिक जीवन रे प्रिय ईश्वरंक लोक माने आम्भमानंकर अनेकंकर आत्मिक द्राक्षारसटीए शेष हो जाइछि। द्राक्षारस आनंदमय जीवन को दर्शाए। जदि आम्भे माने गीत संहिता 104:15 को पढ़िबा, सेठारे लेखा अछि पुणी मनुष्यर चित्तर आनंदकारी द्राक्षारस। द्राक्षारस आनंद जन्माए। एही दिन मानंकरे लोक मानंक जीवन रे अनेकंकर निधन हेबा सकाशु आनंद समाप्त हो जाइछि। लोके बहुत दुख दे गति करुअछंती। काहारी काहारी भीषण स्वास्थ्यर खराब अवस्था, तो केही केही अपना प्रियजन मानंकु महामारी रे हराई बसिछंती। केही केही व्यवसाय रे बहुत क्षति सह करिछंती, तो काहारी काहारी आय नाही। महामारी रो प्रभाव प्रतिटी विभाग को क्षतिग्रस्त करिअछि। एई समय रे लोकमानंक जीवन रे सबु अछि, किंतु भितरे गोटिए आनंद नाही, खुशी नाही। एणु विचारकर्तारे मध्य द्राक्षारस को आनंद सहित तुलना करागला। विचारकर्ता 9:13 पदरे द्राक्षालता सेमानंकु कहिला, मोहर जो द्राक्षारस परमेश्वरंकु वो मनुष्य को प्रसन्न करे। तामाने द्राक्षारस मनुष्य को एवं ईश्वरं को मध्य आनंद जन्माए। प्रिय ईश्वरं को लोक माने आम्भ मानक जीवन रे आनंद बेले बेले सरी जाए। अनेके विवाह करती, किछि दिन आनंद रे चलती, किंतु कालक्रमे ताहा मध्य शेष हो जाए। पुणी से माने समस्या विभेद विवाद अशांति मुकदमा एपरिकी न्यायालय मध्य साहाय्य लोड़ी थांती, बदनाम हो जाई थांती। स्वामी स्त्री ठारे आनंद पाउ नाहंती, स्त्री स्वामी ठारे, सासु ससुर ठारे, पुओ झियो ठारे, भितरे भितरे मन भितरे बहुत दुख अछि। अनेके ईश्वरंको सेवाकारी भाई भौणी माने मध्य
सेवा कार्यर आरंभ जो आनंद को अनुभव करुले अभाव थिले हे आनंदित होइकी चलुथिले किंतु वर्तमान अभाव हेले दुख लगुची आनंद डिसापियर हो जाइछि आनंद सरी जाइछि पिला माने छोट थिला बेले बहुत आनंद रे बढ़ुथिले बयस प्राप्त हैला परे कोमल बयस रु टीन एज रु किशोर किशोरी अवस्था रु अत्यंत मानसिक चाप दे डिप्रेशन रो शिकार होई एते मन भितरे दुख गभीर वेदना जे कहीं कहीं असह मणि आत्महत्या मध्य करि दउछन्ते मनुष्यर ई दुखर कारण कौन है पारे ए आनंद शेष हेबार कारण कौन है पारे जदि आम्भे माने जोएल भाववादी पुस्तक को देखिबा जोएल तहिर 1 अध्याय 12 पदरे परमेश्वर वाक्य एही प्रकार आम मान को जनाए नागरंग वृक्ष डालिंब वृक्ष डालिंब वृक्ष खर्जूर वृक्ष द्राक्षालता समस्त शुष्क होई अछि मनुष्यर आनंद मध्य शुष्क होई अछि कारण कौन जदि जोएल 1:18-19 को पढ़िबा हिंदी तर्जमा रे गोटे शब्द व्यवहार करा जाए जानवर बैल पशु सब के सब मनुष्य का पाप का फल भोग रहे हैं इसका मतलब मनुष्य ने पाप किया इस कारण से मनुष्य का आनंद दूर होता चला गया आर यू नॉट एंजॉइंग योर जॉब प्रोफेशन बिजनेस फैमिली हेल्थ एजुकेशन मिनिस्ट्री then you must examine yourself जदि आपण जीवन रे चाकरी व्यवसाय परिवार स्वास्थ्य सेवा पाठ्य सकल क्षेत्र रे जदि आनंद हराई बसिछंती आनंद रे बंचु नाहंती मु आपण को परामर्श दे कहिबा पई चाहे समीक्षा करंतु कहीं पाप सकाशु मनुष्यर आनंद शुष्क हो जाए पाप सकाशु परमेश्वर आनंद को दूर करती आउ दुख को दियंती जिरिमिय भाववादी पुस्तक रे परमेश्वर मनुष्य को दुख देले आउ जिरिमिय 30 अध्याय रे जदि आमे देखिबा सेठारे एही प्रकार लिखा जाए मु आपण मान निमंते पढ़िबा पई चाहिबी जिरिमिय तहिर 30 अध्याय 12-13 सेठारे लिखा अछि सदा प्रभु एही कथा कहंती तुम्भर क्षत अप्रतिकार्य तुम्भर घा व्यथा जनक तुम्भर क्षत जेपरी बंधा जीव एथिपाई तुम्भ पक्षरे प्रतिवाद करबाकू केही नाई तुमर स्वास्थ्य जनक औषध नाई तुमर प्रेमकारी समस्ते तुमको पार्श्वरी अच्छंती तापरे कुहा गला से माने तुमको खोजंती नाई कारण कारण तुमर प्रेम तुमर पाप बहुल हेबा सकाशु तुमर अधर्म बहुल हेबा सकाशु आम्भे तुमको आघात करियोछु शत्रु तुल्य जदि एही पदटी को एही 12, 13, 14 पद जिरिमिय 30 अध्याय जदि आमाने हिंदी रे पढ़िबा तो सेठारे लिखा अछि तेरे दुख की कोई औषधि नहीं है तुमर दुखर कौनसी औषध नहीं कहीं इस्राएल को परमेश्वर दुख देले लेखा अछि प्रिय बंधुगण कि सेमानगर पाप सकाशु दुख आसिला मु आपन को कहिबा पई चाहे बेले बेले आम्भ मानकर पाप सकाशु आनंद दूर हो जाई थाए आज जदि कौनसी प्रकार आपण जदि दुख रे अछंती मु आपन को कहिबी समीक्षा करंतु आपण काहारी को दोष दियंतु नाही बेले बेले कहीं कहीं काहारी को दोष दियंती किंतु आत्मिक लोक माने बुद्धिमान लोक माने बुद्धिमती स्त्री माने काहारी को दोष न देई से माने समीक्षा करिवे से माने आत्मनिरीक्षण करिवे कि मो जीवन रे काहे कि प्रभु तुम्हें दुख दे अछ
କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଏ ଦୁଃଖ? ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ କହୁଅଛି। ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱଭାବ, ଆମେ ମଣିଷକୁ ଦୋଷ ଲଗାଇଥାଉ, ମଣିଷକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ତହିଁର 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା, ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରାୟ 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ବୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ନାହିଁ, କାକର ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ତୃଣ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲା, ସମସ୍ତ ହରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲେ, ସମସ୍ତ ନଦୀ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ପୋଖରୀ, କୂପ ସମସ୍ତ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲା। ଜଳାଭାବ ସକାଶୁ ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ହେଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଲୋକେ ମରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅତିଶୟ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣର କ୍ଷୟ ହେଉଅଛି, ମରୁଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୁଅନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଲିୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆହାବକୁ ଯାଇ ଦେଖାଦିଅ। ଏଲିୟଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ବୃଷ୍ଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏଲିୟଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ବୃଷ୍ଟି ଆସିଲା। ଆହାବ ଭାବିଲେ ଏଲିୟ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଲିୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ବୃଷ୍ଟି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଏଲିୟଙ୍କ ସକାଶୁ ଲୋକେ ମରୁଛନ୍ତି। ଏଲିୟଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସକାଶୁ ଦେଶରେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି। ଏଲିୟଙ୍କ ସକାଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଲୋକେ ଅନାଥ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଧବା ହେଉଛନ୍ତି, ପିତୃହୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ମାତୃହୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଲିୟ ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଏଣୁ 18 ଅଧ୍ୟାୟର ତହିଁର 17-18 ପଦରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆହାବ କହୁଛନ୍ତି, କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ପୁଣି ଆହାବ ଏଲିୟକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ର ଆହାବ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲର ଦୁଃଖଦାୟକ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାହାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଇସ୍ରାଏଲର ଦୁଃଖଦାୟକ, ଏ କଣ ତୁମ୍ଭେ? 18 ପଦରେ ଏଲିୟ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନାହିଁ, ତୁମେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛ, ତୁମ ପିତୃବଂଶ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ କଣ? ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ, ଆଉ ବାଲ ଦେବଗଣର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଅଛ। ତାମାନେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସିଲା? ଲୋକେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ଲୋକେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହାମାରୀ ସକାଶୁ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସକାଶୁ ହଉ, ବିଜନେସ୍ ଫେଲିୟର ସକାଶୁ ହଉ କି ବା ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସକାଶୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି କାରଣ ବଶତଃ ଯଦି ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ହାହାକାର କରୁଛନ୍ତି, ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବେ। ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା, ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଉପକରଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅସଜଡ଼ା ପୋଷାକକୁ, ଅସଜଡ଼ା ଆପିୟରେନ୍ସକୁ ଆମମାନେ ସଜାଡ଼ି ଥାଉ। ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦର୍ପଣ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ବାକ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ପଠନ କରନ୍ତୁ, ତଦନୁସାରେ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁଯାୟୀ ଆପଣ ନିଜକୁ ଠିକ କରି ରଖିଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଊଣା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ୍ଷମା ଯାଚନା କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପାପରୁ ଫେରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ହାନ୍ନା ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ ଶୋକାକୁଳ ହୋଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା,
परमेश्वर तार दुख को आनंद रे परिणत कले। प्रिय ईश्वर लोक माने जेतेबेले इस्राएलीय माने दुखा अवस्थारे से माने परमेश्वर ठारे प्रार्थना कले। यात्रा पुस्तक रे आमे माने देखिबा को पाई पारो। यात्रा पुस्तक तहिर 2 अध्याय रे एई प्रकार हैला तहिर 23-24 पद रे से माने मिस्रीय शासनकर्ता मानंको शासन सकाशु हाहाकार करुथिले, क्रंदन करुथिले। दुख कहीं आसला? दुखर कारण थिला अब्राहमंकर पाप, दुखर कारण थिला अब्राहमंकर अवहेला। तेणु ताहांको संतान माने 400 वर्ष दुख भोग करुछंती। आनंद नाई, परिश्रम करुछंती, खुशी नाई। सरी जाइछि सेमानंकर आनंद रूपक द्राक्षारस। बहुत बड़ बड़ कथा, गभीर गभीर कथा तो आमे बहुत शुणु। समय उपयोगी विषय मु आज आपण सम्मुख रे रखुअछि। व्हाट डू यू मीन बाय जॉय? जीवन में जहा आम्भ मानकर आकांक्षा ईश्वर वाक्य समर्थन करुथिबा विषय सकल ताहा जदि आमे संतुष्ट भावरे प्राप्त हेउ तहिरु आनंद आसी थाए। कहंती ना जॉब सैटिस्फैक्शन नाही बोली, एक संतुष्टि आसिले आनंद मिले। आ परमेश्वर ही आनंद दियंती। जेतेबेले लोक मानकर चाली चलन आचरण ताहांक दृष्टि रे तुष्टिकर हुए। एणु प्रिय ईश्वर लोक माने कौनसी विषय रे जदि आपण को लागू अछि मु बहुत दुख रे अछि, समय बाहर करंतु, उपवास करंतु, अनुताप करंतु, फेरंतु, आपण को दुख आनंद रे परिणत हेबो। द्राक्षारस सरीगला, मरियम जीशु निकट को गले, आपणकर भी तो सरी जाइछि, आपण केबे जिबे? द्राक्षारस सरी जानते मरियम जीशु निकट को गला। आमे जाउछु डॉक्टर निकट को, आमे जाउछु बैंक को लोन मागिबा पाए, आमे जाउछु पैसा वाला लोक मानक पाखकु, आमे जाउछु मनीष कुटुंबीय लोक मानक पाखु। मनुष्य उपरे भरोसा रखिबा लोक माने शुष्क हो जाती, मरुभूमि रे वास करती। जिरिमिया 17 अध्याय 6-7 रे मनुष्य उपरे जे भरोसा रखे से अभिशप्त। आपण जीवन रे जदि आनंद शेष हो जाइछि, आपण आनंद रे बंचु नाहंती, मु आपण को कहिबा पई चाहे मनीष उपरे भरोसा करंतु नाही, जणांतु नाही काहारी को कहंतु नाही। हान्ना काहारी को जणाइबा को चाहिला नाही, केवल ओष्ठाधर हलुथिला, से प्रार्थना रे थिला। मरियम जीशु निकट को गले, जीशु टिके कहले गो नारी तो सहित मोर कि संपर्क, किंतु मोर समय पर्यंत उपस्थित होई नाही कहले। वाओ! आपणकर दुख को गुहारंतु प्रभु निकट रे, प्रभुंकर समय आसीबो, प्रभु आपणकर दुख को आनंद रे परिणत करिवे। आपणकर शोक जोहन 16:20 अनुसार तुम मानकर शोक विलाप आनंद रे परिणत हब। तामाने आम दुख को आनंद रे परिणत करने मु 4-5टी कथा कहबी। पापरु फेरिले परमेश्वर आनंद दियंती, नंबर 1। नंबर 2, प्रार्थनाकारी मानंको प्रभु आनंद दियंती। तुम्हें माने मागी ना हो। आजिकाली अनेके
ଖାଲି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରି କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରେ ଟାୱାର ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କୁହେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମମାନେ ମାଗ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯୋହନ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 11 ପଦ। ମୋର ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୁକ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜିଖରିୟ ଏଲିସାବେଥ ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଲୁକ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଗାବ୍ରିଏଲ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ଶୁଣା ଯାଇଅଛି, ଆଉ ତୁମର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ, ଆଉ ସେ ତୁମର ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସର କାରଣ ହେବ। ସେମାନେ ପ୍ରେୟର କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ। ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଅଧିକ ବୟସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନେଭର ଇଜ୍ ଟୁ ଲେଟ୍ ଫର ଦ ପିପଲ ଅଫ ଗଡ। Never is too late for the people, those who pray earnestly in the presence of God. ଜିଖରିୟଙ୍କ ପରି ଆମମାନେ ହେବା ଦରକାର। ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ନିରାଶ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବହୁତ ନିରାଶ ହେଇଯାନ୍ତି। କହନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ପାର ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଜିଖରିୟ ଅଧିକ ବୟସ ହେଲେ ହେଁ ପ୍ରେୟର କରୁଥିଲେ, ଦିନ ଆସିଲା ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମର ନିବେଦନ ଶୁଣା ଯାଇଅଛି। ୱାଓ! ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବି କରିନଥିବେ କି ଦୂତ ଆସିକି ଏମିତି କହିବେ ବୋଲି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକମାନେ ତାହା ଦେଖିବେ ଯାହା ସେମାନେ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନକୁ ପୁରା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଖାନ୍ତି। ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖି ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଶୁଣି ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଯାହା ଜାତ ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆସିକି କହିଲେ, ତୁମର ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ, ଆଉ ସେ ତୁମ୍ଭର ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସର କାରଣ ହେବ। ତା ମାନେ ଜିଖରିୟ ଏଲିସାବେଥ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତୁମ୍ଭର ଆନନ୍ଦର କାରଣ ହେବ। ତା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ମାନେ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦର କାରଣକୁ ପାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। Do you want joy from God? Pray earnestly. Don't lose heart. ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ. Don't be disheartened. Definitely one day God will fulfill your desire according to Bible. ଦିନ ଆସିବ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବେ। ନିରାଶ ନ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଦୁଃଖକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ନମ୍ବର 1 ପାପରୁ ଫେରିବା ଦରକାର। ନମ୍ବର 2 ପ୍ରେୟର କରିବା ଦରକାର। ନମ୍ବର 3 ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି। ରୋମିଓ 14:17 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ଧାର୍ମିକତା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଟେ। ଏହି ଆନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ। କିଛି ନ ଥାଇକି ବି ଆନନ୍ଦ ଉଛୁଳି ପଡୁଥିବ। ଜୟ ଅଫ ଦ ଲର୍ଡ। କିଛି ନଥିବ ଘରେ, ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ଏ ଆନନ୍ଦର କୌଣସି କନେକ୍ସନ ନାହିଁ। କିଛି ଥିଲେ ନଥିଲେ এই ଆନନ୍ଦ ଆସିବ ଯିବ, ଏପରି ଆଦୌ ନୁହେଁ। ବେତ ପ୍ରହାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧରାତିରେ ପାଉଲ ଶିଲା ଆନନ୍ଦିତ ଭାବରେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ବେଳେ ବି ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଗୌରବ ହଉ।
प्रिय ईश्वर लोक माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट काना नगर रे मरियम निमंत्रण मरियम गुहारी शुणिकी आसिले समय हुअन्ते कहले जल को भर्ती कर पथर जहाला गुड़ाक जल भर्ती है आउ से जल नहीं कि से माने जाउछंती आ जेते बेले ताहा द्राक्षारस हो गला बहुत परिवर्तन आसीगला जलर कौन सी मूल्य नाई द्राक्षारसर मूल्य अच्छी जलर कौन सी सुगंध नाई द्राक्षारसर सुगंध अच्छी आपण जीवन सुगंधमय प्रभु करिवे आपण जीवन को मूल्यमान करिवे प्रभु जीशु को अपना जीवन रे प्रथम स्थान दे सर्व प्रकार पापरु फेरंतु आपण जीवन आनंद रे पूर्ण हेबो परिवर्तित हेबो प्रभु ए वाक्य आम समस्त को आशीर्वाद करंतु पदे प्रार्थना करी प्रार्थनार सहित समय भितर मु समाप्त करी स्वर्गस्थ पिता तुम महानाम को मु धन्यवाद देउछि एई समर सेवा कार्य को तुम अनुग्रह कर प्रत्येक सहित ए वाक्य आशीर्वादर वाक्य हेबा को दियो धन्यवाद दे क्षुद्र प्रार्थना जीशुंक नाम रे मागिली आमेन। समस्त दया अनुग्रह करुणार निर्झर आम मानकर स्वर्गीय पिता परमेश्वर आमने यही समय पुनर्बार तुम्हार अनुग्रह सिंहासन निकट को आसी धन्यवाद दौछु तुम्हें तुम्हार जीवंत वाक्य मध्य दे आम मान प्रत्येक कथा कहीअछ आशीर्वाद कर पिता जेपरी तुम्हारी वाक्य आहरण करी आम मानकर जीवन को अर्थपूर्ण करने सह आज जो माने अंधकार मध्य अछंती सेमानंग निमंते मध्य आम माने आशीर्वादर कारण प्रेरणार उत्स होगाकू पारू से निमंते तुम आम प्रत्येक को तुम्हारी आत्मिक चेतना परिपूर्ण कर पवित्र आत्मा चालना प्रदान करी आम जीवन में तुम्हें परिवर्तन कारण हो पिता प्रार्थना मध्य करी धन्यवाद दौछु तुम प्रियदास आचार्य जितुली माँ तुम आशीर्वाद करी आगामी दिन गुड़िक तुम्हारी गौरव प्रशंसा संभ्रम निमंते शक्तियुक्त अर्थपूर्ण भाव में व्यवहार कर तांगर सेवा कार्य को तांगर परिवार को मध्य प्रचुर आशीर्वाद रे भूषित कर प्रार्थना मध्य करोछु पिता इस समय आमने धन्यवाद दौछु प्रत्येक परिवार तुम्हें जत्न दत्त नहीं अछ जेपरी आमने तुम्हारी प्रेम अनुग्रह विश्वस्तता को जीवन रे स्मरण रे रखी तुम प्रति विश्वस्त आचरण करने को पारू से निमंते साहाय्य कर धन्यवाद दौछु पिता जो माने विभिन्न विषय तुम निकट को कृतज्ञ चित्तरे धन्यवाद नैवेद्य सकल आनिअछंती तुम्हें से बाहुल्य भाव आशीर्वाद कर से जहाँ इच्छा योजना रही अछि ताहा जदि तुम दृष्टि ग्रहणीय होता है सकल इच्छा पूर्ण करी से जीवन माध्यम तुम्हें साक्ष्य बहन कर प्रार्थना मध्य करुछु पिता इस समय गत दिन गुड़िक आम मानकर जो कटक धर्मांचल तथा उत्तर भारत मंडलीर 24 घंटिया प्रार्थनार उत्सव रखा जाइथिला सुवर्ण जयंती उपलक्षे पिता धन्यवाद दौछु तुम्हें ताहाको सफल होगापी देइअछ जो माने एथिरे भाग नहीं थिले प्रत्येक प्रार्थना योद्धा मान तुम्हें बाहुल्य भाव आशीर्वाद कर से प्रार्थनार उत्तर तुम्हें प्रदान करी प्रत्येक आह्लादित होगापी साहाय्य कर जेपरिकी उत्तर भारत मंडली एवं कटक धर्मांचल एक आत्मिक उद्दीपना आसवाक पारे प्रतिटी मंडली प्रतिटी विश्वासी विश्वासिनी जबरी तुम्हार इच्छा योजना बुझी तदनुजाई निजक व्यवहार करने को पारती से आशीष प्रदान कर बोली निवेदन करुछु धन्यवाद दौछु पिता जो मान जीवन में तुम्हें सुस्थतार कार्य करी से जीवन को तुम्हें परिवर्तित करिअछ एवं यहाँ आम मान योग्यता कि धार्मिकता नुहे यह केवल तुम्हार अनुग्रह रे सफल होगाकू पारी हे पिता आशीर्वाद कर धन्यवाद दौछु भाई प्रवीर कुमार मल्लिक भाई मलयसन गुप्ता भाई यूआर फुलंटन छोट झील आशी समस्त तुम्हें सुस्थता देइअछ हे पिता आशीर्वाद कर से तुम से संपूर्ण आरोग्यता प्रदान करी आगामी दिन गुड़िक तुम साक्ष्य स्वरूप होगापी साहाय्य कर हे पिता से विश्वास एवं भरोसा आम पुनर्बार तुम अनुग्रह सिंहासन निकट को आम आओ अनेक भाई भौणी जो माने कि विभिन्न रोग व्याधि जंत्रणा मध्य दे कष्ट पाउछंती सेमानंको तुम चरण तले आनिबा सह आज जो माने कोविड-19 रे मध्य कष्ट पाउछंती से समस्त तुम चरण तले को आणुछु विशेष करी स्मरण करूछु
पिता ଏହି ସମୟରେ ଭଉଣୀ କଳ୍ପନା ବିଶ୍ୱାସ, ଭଉଣୀ ମାଳବିକା ପ୍ରଧାନ, ଭାଇ ଉଦୟଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନ ବୀର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୋଶନ ଥାପା, ଭାଇ ରବି ରଶ୍ମି ସାହୁ, ଭାଇ ଚଞ୍ଚଲ ନାୟକ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନିସିମ ନାୟକ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାର୍କ ମାଝୀ, ଭଉଣୀ ହିରଣ୍ମୟୀ ଚାର୍ଲସ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଥା ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାରେ ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳକୁ ଆଣୁଛୁ ପିତା। ଦୟାକର ଦୟାକର। ହେ ପ୍ରେମମୟ ପିତା, ପରମ ବୈଦ୍ୟ, ପରମ ଚିକିତ୍ସକ, ସ୍ୱଗୌରବ ରକ୍ଷଣରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କର, ସେମାନଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କର ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅ ପିତା। ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆମମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆଣୁଛୁ ପିତା। ଦୟାକର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପକା ପିତା। ଦୟାକର ଆପଣାର ସେହି ସୁସ୍ଥକାରୀ ହସ୍ତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଶଯ୍ୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କର, ଯେପରି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟତା ପାଇବେ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ମହାନାମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରିବେ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପିତା, ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ନେଇଅଛ। ଆଜିର ଦିନର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସମୟକୁ ନିଜ ନିଜକୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟକୁ ତୁମ୍ଭ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରେମମୟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମିନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମହାନୁଗ୍ରହ ତଥା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ଏବଂ ସହଭାଗିତା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥା ସଦାକାଳ ରହି ଆଶୀର୍ବାଦ, ଉପକାର, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେତୁ, ଆମିନ୍।